नमस्कार। म चाहिँ धेरै पछि टिकटक लाइभमा आएको छु र आज चाहिँ T20 सिरिजको दोस्रो दिनको खेल चाहिँ सुरु हुन गइरहेको छ। अहिले नेसनल एन्थम बजिरहेको छ। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायौं तुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल ज्ञान भूमि ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारा पाणी मला यहाँ कण्डायो प्यारो हाम्रो माथि नेपाल जाति भाषा धर्म संस्कृति सम्मिश्रण अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। ल दोस्रो दिनको T20 खेल सुरु हुन गइरहेको छ। नेपाल भर्सेस युएई। आज कसले बाजी मार्ला त? हिजो चाहिँ नेपालको लागि एउटा ब्याड लकै भयो भन्न पर्छ। डिएल मेथडको आधारमा चाहिँ 6 विकेटले नेपाल पराजित भएको थियो हिजोको खेलमा। खेल छुट्याएको थियो। नेपाल चाहिँ 18 ओभरको खेल सकिदासम्म चाहिँ सकिदाको अवस्थामा चाहिँ पानी परिसकेपछि चाहिँ डिएल मेथडको आधारमा 10 ओभरमा झारिएको खेल थियो युएईको लागि। त्यसमा चाहिँ युएईले नेपाललाई हराएको अवस्था हो र आज फेरि दोस्रो दिनको खेल सुरु भइसकेको छ कि दुईटै खेल हारेर युएईलाई सुम्पेला त नेपालले त्यो सम्भव छैन। आज नेपालले एनी हाउ जित्छ र जित्नुपर्छ आज नेपालले। ठ्याक्कै सुरु हुन लाग्यो है, खेल सुरु हुँदैछ। अहिले स्टुअर्ड ल चाहिँ खेलाडीहरूसँग प्रतिक्रिया गरिरहेका छन्, छलफल गरिरहेका छन् यतिखेरको समयमा। त्यो क्रिकेट स्टेडियममा फ्लोर लाइटमा चाहिँ पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय म्याच हुँदैछ यसपालि। हिजो एउटा म्याच सकियो भने आज अर्को म्याच सुरु हुँदैछ, सुरु हुन गइरहेको छ। विश गर्नु होला, आज नेपालले जित्नुपर्छ, आज नेपालले जित्नुपर्छ आजको खेल। किनकि हिजो पनि नेपालले हारेको छ, आज पनि हार्यो भनेदेखि त्यति राम्रो म्यासेज जाँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि आज नेपालले जित्नुपर्छ। त्यस जित्नको लागि चाहिँ नेपाललाई शुभेच्छा गरेर बस्नु होला है त। मैले भोइस मात्रै सुनाएको छु यहाँहरूलाई, यो के अरे भिजुअली देखाउन मिल्दैन किनकि कपिराइट लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले साउन्ड मात्रै सुनाइरहेको छु। तग्लु दाइ कमेन्टेटिङमा हुनुहुन्छ। यो मान्छेलाई देखिसकेपछि छुट्टै ऊर्जा आउँछ क्या। नेपाली क्रिकेटलाई यस्तो मजासँग सपोर्ट गर्छ मान्छेले, गर्नुहुन्छ है बहुत मजा तरिकाले। आज त जित्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा यो के अरे आज चाहिँ अनिल कुमार शाहको कप्तानीमा चाहिँ नेपाल ए टिम कप घोषणा भएको छ ओमनसँग खेल्नको लागि चाहिँ, ओडिआई खेल्नको लागि चाहिँ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनिल कुमार शाहको कप्तानीमा चाहिँ ए टिमको घोषणा भएको छ र यो खेल चाहिँ अप्रिलको 22 र 24 तारिकमा चाहिँ हुन्छ। टिमभित्र परेका खेलाडीहरू चाहिँ को छन् भन्दाखेरि त्रिदराज दास, देव खनाल, ईशान पाण्डे, सन्दीप जोरा, कुशल मल्ल, सन्तोष यादव, रसिद खान, हेमन्त धामी, हरिजन ढकाल, आकाश चन्द, युवराज खत्री र शेर मल्ल चाहिँ रहेका छन्। जुन नेपाल ए टिममा चाहिँ जो ओमनसँग खेल्ने टिम रहेको छ यसमा चाहिँ आज मात्र घोषणा भएको यो खेल चाहिँ 22 र 24 तारिकको दिन चाहिँ हुनेछ अप्रिलको। र आजको खेलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 4 परिवर्तन गरिएको छ है। यो जुन सिरिज अन्तर्गत चाहिँ आज नेपालले चाहिँ पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसमा आज नेपालको खेलमा चाहिँ कप्तानमा दिपेन्द्र सिंह ऐर नै भइहाल्यो। रोहित पौडेललाई हटाएर अहिले दिपेन्द्र सिंह ऐरले चाहिँ T20 को कप्तान बनाएको छ नि। ओडिआईमा चाहिँ हाम्रो पौडेल नै रहेका छन् र नेपाललाई सिरिज आजको खेल चाहिँ जुन सिरिज बराबरी गर्न चाहिँ आजको खेल जित्नै पर्ने अवस्था रहेको छ। हिजोको पहिलो खेल हारिसकेको अवस्थामा चाहिँ आज चाहिँ नेपालले जित्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाली खेलाडीहरू त्यही अनुसार प्लानिङ गरेर योजना गरेर चाहिँ अघि बढेर पक्कै पनि खेल मैदानमा आउनेछन्। र आजको खेलमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन गरेको छ क्यानले। आजको खेलमा 4 खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। जुन को छ त म यहाँलाई भन्छु है त।
सन्दीप जोरा, शेरमल र बसिर अहमद र अर्जुन साउदलाई चाहिँ विश्राम दिँदा सन्तोष यादव, आरिफ शेख, लोकेश बम र शाहब आलमलाई चाहिँ मैदानमा उतारिएको छ आज। हिजोको खेल हेरेर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ आज प्लानिङ गरिएको हो। हिजोको खेल त्यति राम्रो खेल्न सकेन खेलाडीहरूले। जो स्पिनर सन्दीप लामिछानेको खेल चाहिँ एकदमै सम्मानित रह्यो। उसले चाहिँ एक्लैले 3 विकेट हात बारे थोरै रन दिएर एकदमै उल्लेख्य। उनी चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल कसरी खेल्ने, कुन दबावमा चाहिँ कसरी खेल्ने, दबाव भएको अवस्थामा खेल कसरी खेल्ने भनेर रणनीति उनलाई पुरा रूपमा थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ एक प्रकारले रणनीतिगत रूपमा खेल्छन्। अरू खेलाडीहरूले त्यति राम्रो चलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ हिजो खेल हार्न पुग्यो नेपालले। र पानीले पनि एक हिसाबले पानीले पनि डिस्टर्ब गर्यो। Okay, here we go. We're all set for play. Can Nepal square the series? They're going to have to be better. And I think आवाज चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्डमा सुनिरहेको छु यहाँलाई। I think it's such an important contest tonight. Not just to share the trophy. सुस्मानी आयो ब्याटिङको लागि चाहिँ पहिला युएको तर्फबाट। The Cricket World Cup League 2 series off the back end of 2 There's the opening batters out there. आजको खेल त जित्छन् नेपालीले, जित्नै पर्छ। म धेरै पछाडि टिकटक यो जुन युट्युब लाइभमा आएको छु है। यो मैले पछिल्लो समय चाहिँ यो जुन युट्युबमा म त्यति बिजी क्रेजी टाइम दिन सकिरहेको छैन। अब टाइम मिलाएर चाहिँ आउने छु। नेपालका खेल गतिविधिहरूलाई चाहिँ यहाँहरूमा लिएर पक्कै पनि आउने छु, त्यो कोसिस गर्नेछु। अहिलेसम्म चाहिँ मैले समय त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति पर्याप्त समय दिन नसकेको अवस्था हो यतापट्टि। पहिला जुन त्यो ग्राउन्ड बन्ने अवस्थामा चाहिँ मैले स्टार्टिङदेखि अन्तिम फेजसम्म चाहिँ दिएको थिएँ। फर्स्ट ओभरको खेल सुरु भयो है। Sharp movement and swing. Wasn't too much swing. The fingers got up. Oh my God. पहिलो ओभरको पहिलो बलमा नेपालले विकेट झार्न सफल भएको छ है। वाउ, हेमन्त धामीले बलिङ गरेका थिए र यस्तो मजाले चाहिँ विकेटले पहिलो बल पहिलो विकेट। वाउ, अरे वाह, मोहम्मद वासिमले यस्तो मजा खाले हेमन्त धामीले है। गुड। आज चाहिँ के गर्ला छ है केटाहरूले? एक विकेट गइसक्यो। पहिलो बलमा पहिलो विकेट गयो के। हेमन्त धामीले बलिङ गरेका थिए। मोहम्मद वासिमलाई चाहिँ उनले आउट गरेका छन्। गजबको गजबको। सराफु र उस्मानी छन् अहिले पार्टनरसिपमा चाहिँ दुईजना। हेमन्त धामी बलिङमा है, उनले बल फाल्दैछन्। Keepers going towards the leg side. That's what umpires don't.
in it. Shaping in again. On the stumps this time. Well, C position. Beautiful C position. Did hit the ball first. The thing about replay you see so well, what makes time is such an asset. The late movement. हेमन्त धामीको सोलिड बलिङमा चाहिँ Great technique. एक विकेट So late, it's a difficult. हात परेको अवस्था हो यतिखेर नेपालको लागि पहिलो बलमा पहिलो विकेट हात पार्न सफल भयो। अब यसरी नै निरन्तरता दियो भनेदेखि नेपालले खेल्यो भनेदेखि केही होला भन्ने आश गरौँ तपाईँ हामी है। Natural instinct towards the right-hander's stance. Finishing on the stop will be the aim for him. लङ सर्ट त गयो। Going a bit higher than it does further, but it certainly will have enough to hold the way for 6. Snapping pickup. छक्का The pitch looks an absolute picture. Look at the real quality here. Indeed, we looked so all at sea yesterday, fighting away into international cricket. His first baby, circle the 6. That's a beautiful shot. Kept his head still and he's got the power. As you can see in that shot. It went a pretty long way in the air as well, and it went the distance, no doubt about it. So hit is pretty at fourth. को हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले नेपाल भर्सेस युएको खेल? टेक्निकल लिडर आइरहेको छ, साउन्ड राम्रो आइरहेको छ है। सन्दीप लामिछाने खेल सुरु भइसकेको छ है। 4 बल सकिँदाखेरि चाहिँ 7 रन बनाएको छ युएले भने नेपालले 1 विकेट हात पारिसकेको अवस्था हो यतिखेरको समयमा। भोलुमले साथ दिन realize on that in swing all the time, especially with the new ball. He did manage to get some swing later on with the other ball being the field pump. And then that was one of those extents. There you see the crowd extremely good. And it's always good to see the smiles on their faces. They love cricket match, and tonight is no different. अझ बोलौँ अलिकति। ठिक छ। It's full again. Some of the crowd think it might be a catch. Got it into the turf. Stare from Sharafu. End of the first. 8 for 1. Sarafi. Extreme energy drink. Nepal versus UAE. मेरो पनि अहिले भित्ताको लागि एशियन पेन्ट्सको अल्टिमा रेन्ज। नेपाल भर्सेस युए T20 सिरिज अन्तर्गत दोस्रो दिनको खेल यतिखेरको समयमा चलिरहेको छ। त्यो क्रिकेट मैदानमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल भइरहेको छ। Floor light international cricket ground for this, the second and final match of this extreme energy T20 international series between Nepal and UAE, the old rivals, the Associate El Clasico, as many fans have dubbed it. And Nepal off to a much better start tonight. They got off to yesterday. Not going to be spin to start things off. आज जित्न पर्छ नेपालले, आज नेपालले जित्न पर्छ आज। सिरिज बराबरी बनाउनु पर्छ। नेपालले आज पनि हार्यो भनेदेखि युएको पोल्टामा जान्छ सिरिज है। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले आज बराबरी बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यही रणनीति अनुसार चाहिँ हाम्रा खेलाडीहरू मैदानमा आएका छन्, मैदानमा प्रवेश गरिसकेका छन् र खेल सुरु गरिसकेका छन्। यतिखेरको समयमा लोअर लाइटको मुनि प्याराफिटमा बसेर खेल्न पाउनुको आनन्द नै छुट्टै छ के नेपालमा। Yeah, one hand up into the air, but the pitch is that good, it's going to go all the way. An extraordinary stroke. One you'd almost practice in a batting drill or a warm-up drill. The trueness of this surface. You can still get it for 6. They've been hitting sixes with one hand from yesterday. Even Wasim had a huge 6 against Sandip Lamishani over mid-wicket, and this time it is Usmani. The pitch looks like उस्मानीले फेरि छक्का हाने नि
4 बलमा 13 रन Really बनाइसक्यो does, उनले। doesn't it? Like you just सरफुले even 2 बलमा visually 1 रन बनाएका छन् भने उस्मानीले चाहिँ here on your TV pictures back home on Cats at 4, it just looks completely flat. नेपाललाई झड्का होला जस्तो छ आज पनि किन यस्तो Right the way भइरहेछ across and come all the way across the square. Yesterday we were to the left of your pictures, you look now, now we're to your right, and certainly you just get the sense as the umpires are having to get a look at that ball that might have been damaging into the metal side screen. You get a sense that it could be a very high scoring surface. Certainly does. Just some wear and tear. That massive 6 from Usmani. It is pitched up, first delivery, and he doesn't mind hitting it over the bowler's head as well. Nandan Yadav would want to just adjust a bit and shorten his length a bit. यही भर्सेस नेपालको चाहिँ मैले स्ट्रिम हेर्ने यहाँलाई चाहिँ स्कोरिङ बताइरहेको छु यतिखेरको समयमा। Just the power that modern player has. Much better length this time from Nandan Yadav. He's a bustling fast bowler, isn't he? One thing that he does that probably नेपालले चाहिँ आजको खेलमा 4 परिवर्तन गरेको छ। हिजोको खेल हेरिसकेपछि त्यही अनुसार रणनीति परिवर्तनको लागि 4 वटा खेलाडी परिवर्तन गरेका छन् र त्यसमा चाहिँ सन्दीप जोरालाई हटाइएको छ भने शेरमनलाई पनि हटाइएको छ र मोहम्मद बसिर अहमद रहेका छन्। उनी र अर्जुन साउथलाई विश्राम दिएर चाहिँ आजको खेलमा चाहिँ सन्तोष यादव, आरिफ शेख, लोकेश बम र शाहब आलमलाई चाहिँ टिममा भित्राइएको छ। आज 4 परिवर्तन यो विशाल परिवर्तन चाहिँ नेपालले गरेको छ र मैदानमा प्रवेश गरेको अवस्था यतिखेरको समयमा र अहिले चाहिँ युएले 1.2 ओभरको खेल सकिँदा 14 रन बनाइसकेको अवस्था भने नेपालले 1 विकेट लिएको छ। So beats the under edge really. Sharp who hit on the shot. He has a yard of pace. Just touch on that quickly. नेपालले टस जितेको थियो र उसले चाहिँ फिल्डिङ रोजेको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ खेल चलिरहेको छ। अहिले युएले ब्याटिङ गरिरहेको अवस्था भने नेपालले फिल्डिङ गरिरहेको छ, बलिङ गरिरहेको छ। It was quite the scene as well as you see the kid right there, just reminiscing about the NAPL. It was just wonderful to see everybody enjoying. The vibe was excellent. The ambience was terrific. Well, fan of the day already. Stop the count. Get the vote towards her. I don't know if we've got a gift we can bring up, but she's a star, isn't she? नन्दन बोलेमा अहिले नन्दन यादव Edged and held on to. Oh, what a catch! Wicket! फेरि झर्यो, फेरि झर्यो। Lokesh, bam! Back Ayo, into the wah. side, has the gloves on. Yadav has the second of the big 1.3 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट। लोकेश बमले विकेट लिएका छन्। नन्दन यादवको बलमा चाहिँ लोकेशले विकेट लिन सफल भए। नेपालले 2 विकेट लिइसकेको अवस्था यतिखेरको समयमा कत्रा तरिकाले विकेट लिए ल। From Lokesh and a magnificent catch to get rid of Alishan Sharaf, who had a slash at it but just managed to get that thick outside. खतरा सुरुवात बबाल लेपबाट बनेको बबाल गण्डा पञ्चकन्या स्टिल दोस्रो विकेट हिने हो युएको एक्सट्रीम एनर्जी यतिखेरको समयमा। NASA Securities, Nepal's largest stockbroker. ज्ञान सोधी चामल खरिद गर्नुहोस् रु 2000 सम्मको क्यासब्याक पाउनुहोस्। ज्ञान पाए ज्ञान नै रह्यो। खतरा 1.4 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट लिन सफल भइसकेको छ नेपाल। Need and the ability and the requirement to bounce back. They've already done that. Of course, 10 balls, yes, maybe a bit of fortune for Dami with the LBW decision going in his favour. But Lokesh, bam, oh, what a grab. Bam not going boom, but taking a stunner. It's Batia. Batia to the crease. He's in number 4. राम्रो आज राम्रो खेलिरहेका छन् केटाहरूले। Because it was as good as you'll see with the gloves on. अहिले पछिल्लो विकेट चाहिँ लोकेश बमको बलमा नन्दन यादवको बलमा चाहिँ लोकेश बमले विकेट लिएका छन्। अहिले दोस्रो विकेटको रूपमा चाहिँ खेल जस्ट 1.4 ओभर सकिएको छ। 1.4 ओभर सकिँदाखेरि चाहिँ 2 विकेट नेपालले हात पार्न सफल भएको छ। नेपाल भर्सेस युए को चाहिँ T20 सिरिज 2 खेलको T20 सिरिज आज दोस्रो दिनको खेल चलिरहेको छ।
Nicely played. Going to use the pace on the ball to get good So reward. It'll be for Shermala Bisfield off the pitch. It'll round out the second. The score now, it's 20 for 2 2. ओभरको खेल सक्यो 20 रन बनाएको छ युएले 2 विकेट चाहिँ नेपालले हात पारिसकेको अवस्था यतिखेरको समयमा Max Tiger Energy Drink. चिल्लो प्लास्टर मात्र गरेको बाहिरी भित्तामा एसियन पेन्ट्स ट्याग प्रुफ लगाइहाल्नुहोस् यो सँगै अब यहाँ ब्रेक भइरहेको छ मैले आज मन्त्री परिषदले चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक भर्खर सकिएको छ त्यसले चाहिँ 5वटा निर्णय गरेको छ सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल सेनाले चाहिँ ती निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् जसमा चाहिँ धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र भुवन कुमार दाहाल सदस्य रहने गरी सिफारिस गरेको छ नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ आजको मन्त्री परिषदको बैठक है प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृत भएको छ अर्को मतदाता नामावली ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसदमा पेश गर्ने भएको छ त्यस्तै अन्तिममा चाहिँ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा दिल्लीराज आचार्य प्युठान र सदस्यमा नवराज सिमखडा जो धादिङका रहेका छन् साथै रोशन बहादुर साक्य ललितपुरलाई चाहिँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि छ आजको मन्त्री परिषदको बैठकले है यो चाहिँ भर्खर मन्त्री परिषदको बैठक सक्यो त्यसले गर्दा फेरि मैले यहाँलाई सुनाएँ म अहिले चाहिँ यो जुन नेपाल भर्सेस युएको खेल सिरिज चलिरहेको छ T20 त्यसको अपडेट दिइरहेको छु र खेलमा चाहिँ 2.1 ओभरको खेल सकिँदा फेरि 2 विकेट नेपालले हात पार्न सफल भइसकेको छ भने 20 रन चाहिँ युएको खातामा गएको छ यतिखेरको समयमा Oh, this is close. This is very close. This is gone. Gone. तेस्रो विकेट Definitely out. Davy has यो आज केटाले गरेछ नि त यार 3. They're on fire in the TU. Changes the angle, Hemant then first ball केटाले गरेछ नि त यार gets a 2.2 ओभरको खेल सक्यो 3 विकेट हिँडिसक्यो के delivery pitched up and Harpreet had no clue whatsoever that and Wow. it's as calm as it gets and umpire must have had a right smile on his face and there goes the dreaded figure 3 विकेट again. 3 विकेट लगातार 3 विकेट 2.2 ओभरको खेल सक्यो Goes for a single run and UE are 20 for 3. पहिलो बलमै 1 विकेट गएको थियो भने 1.4 ओभरको खेल सकिँदा अर्को बल जुन अर्को विकेट गएको थियो अहिले 2.2 ओभरको खेल सकिँदा फेरि चाहिँ तेस्रो विकेट झरेको छ कत्रा यसलाई कत्रा Max Tiger Energy Drink. ज्ञान सोल्टी चामल खरिद गर्नुहोस् रु 2000 सम्मको क्यासब्याक पाउनुहोस् ज्ञान पाए ज्ञान नै रहन्छ NASA Securities, Nepal's largest stockbroker. Extreme Energy Drink. What a sensational start from Nepal. खतरा जुन त आज खतरा भइरहेको छ ल Right from the off, and I tell you, the DJs turned it around as well. I don't know what he was on yesterday. We got some good Nepali tunes getting the crowd to life tonight. Some Nepali songs get the crowds engaged. That should matter for the DJ as well. Gotta look at my Spotify these days. There's as many नेपालले चाहिँ Nepali टस songs as जितेर there are आज फिल्डिङ रोजेको थियो है त्यही अनुसार खेल भइरहेको छ र राम्रो खेल खेलिरहेको छ हिजो निकै नै फितलो थियो नेपालको so खेल many good ones. हिजो ब्याटिङ पनि बलिङ पनि त्यति राम्रो हुन सकेको होइन नेपालको तर आज चाहिँ केटाहरूले राम्रो फिल्डिङ राम्रो गरिरहेका छन् Goods. And just like Hemant Dhami, picked up already 2 wickets now. Movement again. Right onto the pads of Ashdeep now. बब्बाल केटा हो बब्बाल I suppose the potential of आज 4 जना खेलाडी परिवर्तन गरेको फाइदा होला जस्तो देखिरहेको छ नेपाललाई very clever. Absolutely, as you can see there, just cramping him into a room. The left-hander must have been watching from the dugout with the ball swinging in towards the खतरा right खतरा hand. खतरा गरिरहेछ है खतरा Comes in, he's cramped the room and then doesn't have anywhere to go. The thing I liked about that piece of bowling, if you look at the actual seam position, it was still intending to be an outswinger to the left-hander, but it's held its line and it's the angle that's got the wicket. Brilliant bowling. Chipped in the air and just out of reach of Kushal Mala. Santosh Yana is going to have to try and rein this one in. रोके He केटाहरूले does well. Gets a 4 big रनबाट reward चाहिँ too. रोकेर 2 रनमा For the स्मित young cricketer on his international debut, saves 2 runs. That was in the air. खतरा खेलिरहेछ है केटाहरूले आज खतरा खेलिरहेछ Thankfully for Usmani, was in the gap
Hemandami wouldn't mind that. उस्मानीले चाहिँ 7 Change बलमा of, 20 रन direction बनाइसकेको for अवस्था him. यतिखेर It must have been anticipation for the ball to come in. 2.4 ओभर हेमन्त धामीले 11 रन खर्चेर 2 विकेट लिइसकेका छन् यतिखेरको He's समयमा pretty fast. Does Santosh Kushal. Well, he has a long way to go in regards to sprints. Beautiful scenes around the tee today. The sun's starting to head towards those hills across to our right. हेमन्त हेमन्त धामीले 2 विकेट लिइसक्यो नि त नि 11 रन मात्रै खर्चेर 2 विकेट हात पार्न सफल भइसक्यो नि त नि खतरा 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 2.2 ओभरमा 1 विकेट त्यसपछि पहिलो बलमा नै हेमन्त धामीले चाहिँ पहिलो बलमा नै 1 विकेट लिन सफल भएका थिए भने 2.2 ओभरको खेल सकिँदाखेरि चाहिँ अर्को विकेट झारे The ambience was created because of these floodlights. राम्रो खेल भइरहेको छ Also, cooler evenings. हिजोको खेलमा चाहिँ सन्दीप लामिछानेको जुन खेल हेर्न लायक थियो अरू खेलाडीले त्यति Really good, but bat involved, so just to stifle the peel, again movement in, even though it's into the last ball of the third over. It's 23 तेस्रो ओभरको खेल सकेको छ यतिखेरको समयमा विज्ञापनै बढी आइदिन्छ कि ओभर सक्ने बित्तिकै विज्ञापन आइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या स्टिल बाहिरी भित्ताको लागि एसियन पेन्ट्सको अल्टिमा रेन्ज Making record is not that easy. Thank you, Grace, for connecting life with learning. Grace Internet विज्ञापन चाहिँ अलिक कम हुनुपर्ने विज्ञापनै बढी आउँछ यो विज्ञापन आइरहेको बेला चाहिँ यो जुन मन्त्री गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जुन कुराहरू आइरहेको छ अहिले चाहिँ जुन दीपक भट्टसँगको मिलेमतो भन्ने कुरा तीव्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ यो कुराको चाहिँ यहाँले कुन रूपमा हेर्नुभएको छ यसलाई साँच्चै हो वा फैलिएको हो के लाग्छ यहाँलाई Certainly learning lessons from yesterday. They look a completely different side than yesterday. Ball is just hitting the right areas. Hemant has picked up 2 wickets. As for Nandan, he will hurry the batsman. It's the approach when you lose wickets in fair play. You played at the top level. It's kind of a difficult, isn't it? You still want to take advantage of the restrictions, but how do you do without taking some? You have 2 fielders outside. Yes, you are in trouble if you lose 3 quick wickets like the UAE have right now. But Nandan you Yadav want to score off. क्रिजमा छन् यतिखेरको समयमा बलिङको लागि You wouldn't want to restrict your scoring shots if it's up there, and if you feel like you can score off those deliveries, you must go over the top, play some cut shots. If there is any width on offer, you just cannot stay restricted. नन्दन You can see him there trying to innovate, come across the crease, आज create access to that 100 रनभन्दा बढी चाहिँ दिनु दिँदै हुन्न है That's what अन्त we बाँकी saw छ yesterday 3 from विकेट Wasim गयो as well. अझै Just had a slight खेल stop धेरै बाँकी towards छ the offside and just 3 exploited विकेट गएर that 24 mid-wicket रन बनाएको region अवस्था as, 3.2 we खेल see ओभरको खेल Usmani सकिएको छ trying to यतिखेरको save. समयमा He's got a good 3.2 start. ओभरको खेल सकिँदा चाहिँ From नेपालले at 2 विकेट 200. हात पार्न सफल And भइसकेको Nandan छ is भने kind of a युएको bowler to खातामा know चाहिँ how things 24 रन रहेको छ है यतिखेर नन्दन यादव चाहिँ बलिङमा छन् Certainly, you were just talking there about the importance of these floodlights. उनले 13 रन खर्चेर 1 विकेट लिएका हात पारेका छन् नन्दनले चाहिँ भने यता लोकेश उसले चाहिँ हेमन्त धामीले चाहिँ 2 विकेट आफ्नो नाममा पारेका छन् Just that यतिखेरको exposure समयमा for the players getting अहिले used जुन to ताजा the अवस्थामा चाहिँ floodlights when they go overseas to World Cups doesn't leave them so much unprepared as they have been before. This is worked away and just Oof. over the head. यस्तो The leaping Hemant Dami in short fight. Good innovation from Usmani, gets a boundary. He's been trying to do that for the previous 2 balls as well. Shuffling towards the offside and this time just flicking it over Hemant Dami's head. Sorry. Oh, short fine leg. Nice pick-up shot there by Usmani. He does have a high back Bravo, flip Bala. and would love to see the ball around those areas where we can just hit it over long on or mid-wicket. And that's the area that he's 3 been, विकेट हिँडिसक्यो 3 विकेट हिँडिसक्यो नेपालले 3 विकेट लिइसकेको छ त्यतिको समयमा जम्मा खेल सकिएको छ 3.3 ओभर 3.3 ओभरको खेल सकिँदा फेरि चाहिँ 3 विकेट चाहिँ झारिसकेको छ नेपालले युवीको खातामा 24 के 28 रन भएको छ अहिले 4 रन पायो अहिले 24 रन थियो 4 रन पायो नन्दन यादव चाहिँ अहिले क्रिजमा बलिङ गरिरहेका छन् र उनले 17 रन खर्चेर 1 विकेट हात पारिसकेको अवस्था यतिखेरको समयमा र अब के यो बलमा ल्याउला त नन्दनले विकेट हेरौँ है
Chipped in the air. फेरि He's ब्याक safe. टु ब्याक अहिले ग्राउन्डमा छ Yeah, Stuart Lowe was pretty strong, wasn't he? I think it was after the Italy game. He said players need to stop reading social media, focus on their game. Yeah, a lot of things goes around when your team is doing good or vice versa. And as you said, Stuart Law was pretty stern and pretty direct about it. And the players took it nicely as well, so they know what's going on. They're mature cricketers, professionals, and they knew what was going on. It was a World Cup. Yes, I don't want to use social media much, but then it all comes down to how you perceive things. I think for me, सही रन just fever pitch, wasn't it? The noise was so क्रस strong. नगरे भनेदेखि नेपाललाई सजिलो हुने हो तर हुन नसक्ने अवस्था रहेन 3 विकेट 5 ओभरको खेल सकिँदा फेरि 29 रन बनाएको छ र नेपालले 2 ओभरको खेल नसकिँदासम्म 3 विकेट चाहिँ हात पारिसकेको अवस्था थियो पहिलो विकेट पहिलो बलमै लिएको थियो भने दोस्रो विकेट चाहिँ 1.4 ओभरको खेल सकिँदा फेरि लिएको थियो 1.4 चौथो बलमा चाहिँ लिएको थियो भने तेस्रो विकेट चाहिँ 2.2 ओभरको खेल चल्दै गर्दाखेरि लिएको Yes, there is influence of social media, but then you have to find the right balance between how you go about things. Cricket first, Instagram second, I think is the way to look at it. That's right. He gets an edge. Good over from Yadav, just the one boundary, and it gets us to the end of the fourth. It's 29 for नेपालले आज फ्लोर लाइटको अन्डरमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेको छ है नेपालको टियु क्रिकेट मैदानमा हिजो पहिलो खेल आज दोस्रो खेल युए सर्भको चाहिँ सिरिज चलिरहेको छ अहिले टियु क्रिकेट मैदानमा निकै पनि बढी आइदिने के लाइभमा केही सपना त अझै बाँकी थियो मेरो पनि नेपालको बेस्ट क्वालिटी सिमेन्ट युनाइटेड सिमेन्ट्स हरेक निर्माणको धड्कन नेपाल ए को पनि आज ओमनसँग खेल्ने नेपाल ए को पनि टोली घोषणा भएको छ है केही समय अगाडि चाहिँ अनिल शाहको क्याप्टेनसिपमा चाहिँ टोली घोषणा भएको हो जसमा चाहिँ तीर्थदास देव खनाल ईशान पाण्डे सन्दीप जोरा कुशल मल्ल सन्तोष यादव सहित जुन रसिद खान साहब आलम हेमन्त धामी रिजन ढकाल आकाश चन्द युवराज खत्री र शेर मल्लको जुन छोड्नु भएका छन् And reputation as a brilliant fielder has taken one that by his standards he should have held on to. Absolutely, Andrea, as you can see there. Was dying on him, no doubt about it, but then it's the Tiger, Dipender Singh. You would expect him to catch those any day of the week. I think on second viewing it's even more difficult than first call, but I know he'll consider that a chance. And that's the only reason. हिजो खेलेका 4 खेलाडी चाहिँ आज बेन्चमा छन् है saw Droppy pretty costly last night. That was Arjun said with the gloves on it, who put down Mohamed Wasim. Yeah, Dipender sets high standards on the field as well, as we saw yesterday. That drop catch. हिजो खेलेका हाम्रा 4 खेलाडी आज जुन बेन्चमा रहेका छन् जसमा चाहिँ सन्दीप जोरा शेर मल्ल बसिर अहमद र अर्जुन साउथलाई चाहिँ आज विश्राम दिएको छ उनीहरूको ठाउँमा चाहिँ आज सन्तोष यादव आरिफ शेख लोकेश बम र साहब आलमलाई चाहिँ उतारिएको छ मैदानमा To have one of the really stylish referees in the world here with us from Sri Lanka, Wendell LeBroy. Him and his brother have a bit of a competition as to who's the more stylish. I can always have the lovely Panama hat. खेल राम्रो अहिलेसम्म यतिखेरको समयसम्म राम्रो खेल चलिरहेको छ 11 रन खर्चेर हेमन्त धामीले चाहिँ 2 विकेट लिएका छन् 11 रन एकदम टाइटली बलिङ गरिरहेका छन् उनले All about the areas whenever you're bowling those leg cutters, if you find the right areas, then you're able to trouble the batsman as well. And surprisingly, that ball did turn as well slightly. Just wonder, does that indicate we'll see the spinners extract some turn and some movement? यतिखेर म will be used. यो युट्युब लाइभमा चाहिँ नेपाल र युए के बीचको सिरिज T20 सिरिज जुन रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ स्ट्रिमिङ स्कोर स्ट्रिमिङ गरिरहेको छु है लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेको छु र Misfield from Jao will allow at least one. 4.3 ओभरको खेल सकेको छ यतिखेरको समयमा नेपालले 3 विकेट लिइसकेको छ भने युएको खातामा चाहिँ यतिखेरको समयमा 29 रन रहेको छ र हेमन्त धामीले 2 विकेट 12 रन खर्चेर चाहिँ 2 विकेट लिएका छन् आज
batting on 16 of 16. Well, 6 of 16. हिजोको खेलमा चाहिँ नेपालले हारेको थियो हिजोको खेल त्यति राम्रो खेल सकेन नेपाली खेलाडीहरूले नेपाल चाहिँ 6 विकेटले हार्न गयो हिजोको खेलमा चाहिँ कस्तो वर्षाले प्रभावित बनिसकेपछि चाहिँ खेललाई चाहिँ 10 ओभरमा झारेको थियो भने 10 ओभरमा चाहिँ युएले 78 रन बनाउनु पर्ने थियो हिजोको खेलमा र उक्त लक्ष्य युएले चाहिँ 8.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गरेको अवस्था हो र जसमा चाहिँ कप्तान मोहम्मद वासिमले सर्वाधिक 33 रन जोडेका थिए युएको लागि भने 15 बल खेलेका उनले 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए यस्तै आलिसान सराफुलले चाहिँ 18 तथा अक्षयदीप नाथले चाहिँ अभिजित 17 रन चाहिँ हिजो युएले बनाएको थियो र नेपालको लागि कुरा गर्ने भनेदेखि हिजोको खेलमा चाहिँ कुन खेलाडीले कस्तो प्रदर्शन गरेको थियो भन्दाखेरि सन्दीप लामिछानेले चाहिँ 2 ओभरमा 8 रन मात्र खर्चेर 3 विकेट लिएका थिए निकै राम्रो खेल खेलेका थिए हिजो स्पिनर सन्दीप लामिछानेले जम्मा 2 ओभरमा 8 रन मात्र दिएर चाहिँ जम्मा 3 विकेट चाहिँ उनले हात पारेका थिए आफ्नो हातमा थियो कुशल मल्लले 1 विकेट हात पारेका थिए र नेपालले चाहिँ 18.5 ओभरको खेल खेलिसक्दाखेरि र 8 विकेट गुमाएको अवस्थामा चाहिँ वर्षा भएको थियो र त्यतिखेर नेपालको रन चाहिँ 122 रहेको थियो त्यति बेला चाहिँ खेल रोकिसकेपछि चाहिँ डेल मेथडमा चाहिँ खेल झारिएको थियो र 10 ओभरको खेल बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ युएले नेपाललाई बेट गरेको अवस्था हो र हिजो खेलको कुरा गर्ने हो भने देवेन्द्र सिंह ऐरीले 22 कुशल मल्लले 17 कुशल भुट्टेले 16 बसिर अहमदले 14 अर्जुन साउद र नन्दन यादवले 13 रन जोडेका थिए हिजो खेलमा र आज 3 खेलाडीलाई बेन्चमा राखिएको छ हिजो खेलेका खेलाडी 3 जनालाई चाहिँ बेन्चमा राखिएको छ आज विज्ञापनै धेरै आउँछ के यो खेलमा विज्ञापनै धेरै आउँछ के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ आज नेपालले आज जित्ला हिजोको खेलको जुन हिजोको हारको बदला लिएला नेपालले मलाई त लाग्छ है किन भन्दाखेरि नेपालले यतिखेरको सुरुवाती 2 ओभर निकै नै उत्कृष्ट खेले 2 ओभर बिचमा 3 विकेट झारिसकेको नेपालले The young fans enjoy the action come in and hopefully we'll get more in not just today but for the Cricket World Cup League 2 fixtures that come in. Nepal have so often prided themselves on 100 रन भन्दा माथि नलैजाओस् भन्ने चाहना हो है back behind the team. First change in bowling here, it's going to be Shahab Alam back into the 11, a very good NPL last year. Shahab Alam His left arm spin, half a diving stop from Kushal Malla will save 3 runs or concede a single depending upon how you look at it. Interesting, Alam is bowling from this end. तक्लु दाइको कमेन्टेटिङ गरिरहनु भएको छ तक्लु दाइ सुन्नु भयो यहाँले आवाज मैले आवाज सुनिरहेको छु यहाँले wants them to just swing it across the line, get top edge, maybe trying to buy a wicket somehow. ल हाम्रो साहब आलमको हातमा एउटा विकेट जानै हुनैपर्छ आज भनेको तर 6 रन छक्का दिए Just a chip for 6. 2 fielders out are long off and deep backward square. So all he's got to do is get it up and over the man in the ring. This is very clever batting and manipulation of the shorter side. He knows the field. He knows the dimension of the field as well. Akshdeep Nath just gets down on his knees and hits it over mid wicket. He didn't get half the bat on it, but still it went all the way. Brought about an immediate change in the field. It had to because long off was out. He's now got to come up and in. Deep mid wicket goes back. There is protection on the leg side. So he looks to go down the ground. It's actually long on that's gone out, not deep mid wicket. So deep backward square long on. Just don't have the eyes of that from our commentary position here. You can see the attempted shot there was over long off. Clever batting from that. Right, and also it's the last over of the power play. उस्मानीको विकेट लिन सक्नु पायो भने 17 ओभरमा 17 रनमा के रे 17 बल चाहिँ 27 रन बनाएको छ उनले The batsman would उनलाई चाहिँ पेभिलियन फर्कन पायो भने नेपाल अलि सहज हुने देखिन्थ्यो shots in the armory. Goes a long way up. Has he got enough of it? Just about. If anyone is going to catch a Kushal Bertel in the deep as good as Nepal probably have. It was a very, very difficult chance. Bertel never quite looked like getting there. Will be 2 runs to the total. That's one of the toughest catches that you would रनिङ पुगेन कुशल भुट्टेलको नत्र यो and विकेट जाने बल थियो at all. अलिकति अगाडि बढ्नु पर्ने थियो 2 feet away from him. But the idea was right from the batsman, trying to go over long off or extra cover because there is no protection out there in the deep. हातबाट फुत्केको भन्नु छ यो जुन बल चाहिँ edge of that 30-yard circle, trying to anticipate the shots over the top. Instead it comes on the ground to him. He does really want to save 3 there.
Nepal's fielding for me, Preeto, I don't know if you share the view, but probably not at its best for the last few months. कस्तो It's got back to अहिले where it can be. विकेट आउने बल थियो surprising. I've been really भुटेलमा अलिकति दौडिन surprised अलिकति that अगाडि they गएर have, चाहिँ क्याच गर्न कोसिस गर्न पर्थ्यो अलिकति टाढाबाट गरे उनले standards. हातबाट फुत्किन गयो We नि know traditionally how Nepali teams have set the standards of becoming a very good fielding side. That Great is- batting. Takes the aerial routes and gets it all the way for six. फेरि छक्का ओ It's great exploitation of the field that's been set in the line that was bowled. It's a maximum to end the power play. 47 for 3. 6 ओभरको खेल सकियो 47 रन बनायो पहिला 2 ओभरको खेल सकिँदा फेरि यो निकै नै कमजोर देखिएको थियो अहिले यो ओभरमा चाहिँ 12 14 16 रन ल्यायो एक ओभरमै यो ओभर अलिकति नेपालको लागि चाहिँ महँगो साबित भयो पावर प्लेको खेल सकिएको छ र सम्भवतः अब सन्दीप लामिछाने आउँछ नि त Change in the com box. I have with me Kiran Bhattrai. Welcome, Kiran. Energy tray. मेरो पनि अचम्मको न्युज आयो अहिले एउटा यहाँ एउटा नासुको खातामा चाहिँ 4 करोड घुस भन्ने आयो है है नासुको खातामा 4 करोड घुस देउकला अधिकारी नाम उनको पद सहायक पथ प्रदर्शक सुब्बा End of the power play. 47 खातामा for घुस रकम three. 4 करोड 22,75,985 Excellent shot over ओहो by Akshdeep Das. पुरातत्व We have विकासमा कार्यरत सहायक Sandeep पद प्रदर्शक Lamachane. देउकला अधिकारीको खातामा 4 करोड 22 लाख रुपैयाँ घुस डिपोजिट भएको भन्दै अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा दायर भएको छ के हो यस्तो विधि Starts off with a googly. गयो कि क्या हो As he always does. लै विकेट झर्न पर्यो He must be very pleased with the performance of the boys, how they bowled in the ball, especially those first 3 overs. Hemant Thani and Ranjan Yadav were superb. Though they went for सन्दीप लामिछाने फिल्डिङ गर्दैछन् अहिले बलिङ गर्दैछन् है सन्दीप लामिछाने अहिले स्यान्डीले विकेट पक्कै लिन्छन् कि लिनै पर्छ ल सन्डी the maestro of Nepal. Shamdev Lamishane, what an amazing skill he bowled. हिजो खतरा खेल गयो नि 2 ओभरमा जम्मा 8 रन दिएर चाहिँ 3 विकेट हात पारेको सन्दीप लामिछानेले हिजो Khatra खेल्यो अहिले He just hit the right areas. Didn't give anything away. Took 3 wickets. मैले यहाँलाई साउन्ड मात्रै सुनाएको छु है फेरि चाहिँ भिजुअल देखाउनको लागि चाहिँ मलाई कपिराइट लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि साउन्ड मात्रै सुनिरहेको छु मैले यहाँलाई Hitting on the googly, right on the bats, looks close, and that is out. गयो फेरि एक गयो 6.2 ओभरको खेल सकिँदा फेरि एक विकेट गयो है Regularly for Team Nepal. केटाहरूले गर्छन् है केटाहरूले गर्छन् आज चाहिँ के होला जस्तो के It's very hard to reach. सन्दीप लामिछानेको खातामा एक विकेट मैले भनेको थिएँ नि सन्दीपले विकेट लिन्छ यो ओभरमा भनेर ठ्याक्कै विकेट लिए नि अहिले सन्दीप लामिछाने आएका थिए बलिङको लागि उनले आउने बित्तिकै एक विकेट हात पारे नि 4 विकेट यसको मतलब 4 विकेट चाहिँ नेपालले लिन सफल भइसकेको छ यतिखेरको समयमा वेल डन म्यान Lamishane strikes in his first over yet again. पहिलो ओभर बलिङ गर्दै थिए सन्दीप लामिछानेले विकेटै झारेकै उनले झार्छन् हिजो पनि 2 ओभर मात्र खेलेर जम्मा 8 रन दिएर 3 विकेट हात पारेको थिए आज पनि त्यो त्यही नै गर्छन् उनले गर्नै पर्छ 100 रन पठाउन दिनुहुन्न के यसले आज खेल जित्नै पर्छ नेपालले नत्र त सिरिज इवीको पोल्टामा गइहाल्छ ज्ञान सोझी चामल खरिद गर्नुहोस् रु 2000 सम्मको क्यासब्याक पाउनुहोस् ज्ञान पाए ज्ञान नै रहे एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा feel the chew taste the juice that's delicious 4 विकेट हिँड्यो 4 विकेट 6.3 ओभरको खेल सकिँदा Is such a wily customer. He knows that the batsmen have not faced him. Bowls his stock delivery. Picks up wickets at will. He's just delivering the goods every time he comes down to ball. After the power play, 6.4 ओभरको खेल सकिँदा फेरि 4 विकेट ability to rotate the strike. As you can see the googly. From where he releases the ball, it's so hard for the batter to pick that
that's why most of the batters they often struggle with the googly that Sandeep balls. And in the recent times we have seen he is using it to quite a good effect. This time. हिजो खेल किन त्यति फितलो भयो क्या नेपालको हिजोको खेल East to west, Nepal is the best. Go Nepal. साइनबाट इस्ट एन्ड वेस्ट नेपाल इज द बेस्ट भनेको होर्डिङ बोर्ड लिएर Working day in Nepal. खेल समर्थकहरू चाहिँ मैदानमा उत्रेका छन् खतरा तरिकाले I'm very sure we will have a lot of crowd when Nepal will come back to that. Yes, indeed. Wicket maiden for Sandeep Lamechani. UAE 47 for 4. 47 for 4 UAE Nepal 4 wicket already got जित्नै पर्छ आज नेपाल के लाग्छ यहाँलाई ज्याप कमेन्ट गर्नुहोस् त स्ट्रिम लाइभ स्ट्रिमिङ कमेन्ट गर्नुहोस् त आज नेपालले कति रन चाहिँ टार्गेट पाउला युएबाट र नेपालले कति ओभरमा खेल समाप्त गर्ला एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको कति आउँछ के भन्नु नि Shahab Alam. Shahab Alam. First over, that was the last over of the power play as well. साहब आलमले विकेट लिन सकेका छैन 17 रन जितेका छन् उनले He has been फेरि उनी नै आएको छन् अहिले बलिङमा if you see last two. Shahab Alam has been one of the people the bowlers regularly taking wickets. He shuffles the ball around. Variations are there. A great prospect. He's got great revs on the ball. 48 रन बनाइसकेको 7.2 ओभरको खेल सक्यो यति बेला चाहिँ 48 रन बनाएको छ Thrives on it. Does get some turn. Has got a very simple, easy action. That one is up in the air, trying to go across the line. It's going to be an easy catch for Hemant Dhami. फेरि विकेट हेमन्त धामी वेल डन म्यान He must feel good about it. That was an easy catch. आई थिंक तेस्रो विकेट हेमन्त धामीको यो पाँचौं विकेट छ रे Imran Khan would be very disappointed with that shot. पाँचौं छ रे पाँचौं Superb from Nepal. Every bowler they are coming to bowl, they are taking wickets. This time around it was Shahab Alam. Spin delivery. Batter, T20 glue. Look at that. He went for that blind shot, wanted to play cross the line. Took the top edge of the bat and easiest of catches for Hemant Dhami. Half of the team are back to the hot. Nepal in the driver's seat, 48 for 5. खतरा खतरा प्राइम बिलेटबाट बनेको हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या स्टिल खतरा 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 5 विकेट भयो 5 विकेट हिँडिसक्यो 5 विकेट युएको एनर्जी ड्रिंक सम्भवतः 100 रनको टार्गेट 100 रन भन्दा कमकै टार्गेट हुन सक्छ आज त्यो भयो भने नेपाललाई इजी हुन्छ कि खेल्नको लागि NASA Security, Nepal's largest stockbroker. एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक 7.3 ओभरको खेल सकेको छ Are in top of their game right now. UAE side are 5 down for 48. Shahab Alam and Sandeep Lamechani with a wicket apiece. साहब आलमको नाममा पनि एक विकेट आयो 18 रन खर्च्यो उनले Good ball. He's not offering any weapons. राम्रो राम्रो He is bowling tight to that stop line. हेमन्त धामी 2 साहब आलम 1 सन्दीप लामिछाने 1 लोकेश पम 1 अहिलेसम्म विकेटको अवस्था विकेट लिने खेलाडीहरूको They went up to a fly ताजा अवस्था yesterday. But losing the wicket in the very first ball of the match, it's always a matter of concern. But they have been losing wickets in regular intervals. That's been their main concern. Oh, chance to run out. Another wicket. another one wicket फेरि गयो है छैटौं विकेट Further on, yet another run out. कत्रा रन आउट दियो त अहिले ल Outplaying UAE today. You don't आज see त the run खत्रै into खत्रै the गरे त नेपालले के हो केटा हो That's what the coaches must have been telling, but this time it was not to be. As you see, there towards his right, and we know how quick he is. Look at that, just pick up and throw in one motion. छैटौं विकेट गयो है फेरि छैटौं विकेट Lokesh Bomb does not have to do much, just disturbs the stumps, and there goes another wicket.
Nilesh Swami is out for a duck. UAE 48 for 6. 48 for 6 100 रन पनि पुऱ्याउने अवस्था देखेन आज अनन्य स्टिल NASA Securities, Nepal's largest stockbroker. ज्ञान सोझी Largest stockbroker. आधारसम्मको क्यासब्याक पाउनु ज्ञान पाए ज्ञान नै रोज्ने चामलमा पनि अहिले के चाहियो र 10-12 थरीको चाहिँ केमिकल मिसिएको भनेर चाहिँ समाचारहरू आइरहेको छ गाह्रो छ हौ नेपालमा जुनसुकै चिजलाई पनि अहिले महँगी त्यस्तै छ साथमा छ 6 wickets down, just 48 runs on the board. A lot of concern for UAE at the moment. What they need at the moment, we've been talking about it, is a partnership. Forget about going for those big shots. And that's the last dismissal. As you can see, he played it with soft hands. Dipendra Singh Ari, look how quickly he bounces to the ball and the release. And Run out. the rest of the job was done by Lokesh Bond. Look at the batter, he is frustrated, but you have got yourself to blame only, my friend. Because Dipendra Singh Ari, well, you don't सावालमलाई लिन पर्यो केटा लिन the पर्यो ball is in his hands. 8 down, 48 for 6, UAE. खतरा आगे लिइरहेको छन् केटाहरूले 8 ओभरको खेल सक्यो भर्खर 100 विकेट हिँडिसक्यो कि 48 रन बनाएको छ यतिखेरको समयमा युएले सम्भवतः यही तरिकाको खेल भयो भने 70 रनको आसपासमा पुऱ्याउँछ कि भन्ने कुरा हो 100 विकेट हिँड्यो 4 विकेट बाँकी छ यसरी नै विकेट हार्यो भने त पुग्यो नि होइन नेपाललाई चाहिँ त्यही हो विकेट झर्नु पर्यो विकेट झर्न पर्यो विकेट प्राइम बिलेटबाट बनेको हरेक निर्माणको मेरुदण्ड यति बेला लाइभ स्ट्रिमिङमा मैले यहाँलाई चाहिँ यो जुन स्कोर मात्र बताइरहेको छु किन भन्दाखेरि मैले यहाँलाई चाहिँ यो जुन खेलको प्रत्यक्ष देखाउँदाखेरि चाहिँ कपिराइट लाग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि स्कोरिङ बताइरहेको छु यतिखेरको समयमा 8 ओभरको खेल सकिसकेको छ र नेपालले चाहिँ 6 विकेट हात पारिसकेको अवस्था हो Big shot once again. Not out says the umpire. Looks like the impact was outside the off stump. अहिले पनि अपिल गरेको थियो विकेटको भएन तर गएन विकेट दिएन अम्पायरले UAE struggling at 48 for 6. 48 for 6 He had it. Look at सन्दीप his reaction. बलिङमा थिए र उनले अपिल गरेका थिए विकेटको लागि तर दिएन अम्पायरले Inside is that might have saved him. Otherwise, it looks from too. विकेट हो जस्तो लागेको थियो Inside edge could have saved him there. ल यति यो बलमा के गर्छु That's the thing with Sandeep, isn't it? He's just so hard to get. सन्दीप के नेपालको हिजोको खेलमा कस्तो दामी प्रदर्शन गरेको थियो भने दुई ओभर खेलेर 8 रन मात्र खर्चेर 3 विकेट लिएका थिए हिजोको खेलमा They want to get on the front foot. आज पनि उनले 1 विकेट लिइसकेका छन् भने अर्को विकेट पनि लगभग भइसकेको अवस्था थियो The googly, तर the अम्पायरले flipper, दिएनन् and the conventional leg spinners as well. And it's finally great to see a slip in place, Kiran. Oh yeah, Prithu has been asking for it since yesterday. Finally, your wish is granted, Prithu. Thank you very much. आज त इजिली जित्छ कि नेपाल इजिली जित्छ नो डाउट He doesn't have a clue. He's just sweeping for it. Is Mohammad Irfan. And another thing to notice, Prithu, on this particular delivery, the ball stayed a tad low than the usual deliveries. As you can see, he was committed for the shot a lot earlier. La 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 That's the reason why. सुपर च्याट खाली देखिरहेको छु यतिखेरको समयमा Sandeep is too clever of a bowler. Sets his field rights towards the लै सन्दीपको बौलिङमा विकेट जाला त offside. That's where the ball goes. He knows that he's more of the googlies. And Prithu, you played a lot of cricket. यो ओभरमा सन्दीपले चाहिँ 1 रन मात्र दिइरहेका छन् यतिखेरको समयमा र 1 विकेट हात पारिसकेको अवस्था हो सन्दीप लामिछानेले What might be the best technique for a batter to upset his rhythm? You cannot let him get top of his game at all. You need to score runs off of him. We know that he will not give you much room outside the off stump, but then you have to figure out a way to score off. यो ओभरमा सन्दीपले As चाहिँ soon as he gets 1 रन मात्र दिएका छन् then यतिखेरको समयमा he's unplayable at times, as you can see right now as well. Almost finishing off with his second over, just giving away a single run. And has already taken a wicket on top of that. Final delivery of his second over coming up. And he has had that reputation of keeping the economy very 8.5 ओभरको खेल सक्यो है No wonder why he यतिखेरको समय सन्दीप लामिछाने बलिङमा छन् यतिखेर अन्तिम बल हान्दैछन् यो बलको उनले
Final ball. Swept it. Didn't look very comfortable while playing that. Single of the last ball, 9 done. 50 up for UAE for 6. जस्ट 2 रन यो बलमा सन्दीप लान्सेले एक बलमा जम्मा 2 रन है यस्तो टाइट खेल्छन् नि उनी है ज्ञान छ कि आटा हामीसँग ज्ञान छ सबैलाई हुने ज्ञान So 9 overs done, 50 runs on the board. But the problem for UAE is that 6 important wickets that they've lost. Shah Alam will continue. Went for 17. In his first over, that ball's in the air, lands in no man's land. Will cut it off, and the batters will come for easy 2 runs. Shah has been brave, even the left-hander on strike. He's giving it some air, testing Irfan to go for the big shot over mid-wicket. He does manage to get it for a couple. Irfan is more of a medium pacer, known for his bowling rather than his batting. Whereas Akshdeep Nath, he is more of a very solid middle-order batsman for the UAE. Coach Stuart Long watching the game very closely. Observing. बाउन्न रनमा आएको छ 6 ओभरको 6 र विकेट गएको अवस्था 9.2 ओभर सक्यो खेल अब नेपाललाई जम्मा 4 विकेट चाहिँ क्याच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ताजा अवस्था भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले 9.2 ओभरको खेल सकिएको छ यति बेला चाहिँ नेपालले 6 विकेट हात पारिसकेको अवस्था हो भने युए को खातामा चाहिँ 53 रन रहेको छ अहिलेको ताजा अवस्थामा नेपालले आजको खेल जित्नै पर्ने अवस्था हो सिरिज बराबर बनाउनको लागि पनि नेपालले आज खेल जित्नै पर्ने अवस्था रहेको छ Batters, they are not looking very comfortable against their spinners. Let me tell you what, they are not playing the shots with that comfort that the batters normally do play. I can understand 6 wickets are down, but that positive intent has to be there from the batters. You can expect some maturity from Akshdeep Nath as well. He has represented the under-19 India in 2012. अनि नेपाल ए को टोली पनि घोषणा भएको छ है ओमनसँग खेल्ने नेपाली ए जुन रहेको छ नि आज टोली घोषणा गरेको छ क्यानले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनिल शाहको कप्तानीमा चाहिँ टोली घोषणा गरेको हो त्यसमा को छन् म यहाँलाई एकचोटि सरसर्ती भन्छु है नाम अनिल शाहको कप्तानीमा चाहिँ नेपाल ए जुन ओमनसँग खेल्ने जुन टिम हो त्यसमा चाहिँ तितराज दास रहेका छन् देव खनाल रहेका छन् ईशान पाण्डे रहेका छन् सन्दीप जोरा कुशल मल्ल सन्तोष यादव रसिद खान शाहब आलम हेमन्त धामी सजन डल्लाको रिजन डल्लाको ढकाल आकाश चन्द युवराज खत्री शेर मल्ल यो चाहिँ नेपाल ए को टिम घोषणा गरेको छ आज ओमनसँग खेल्ने ओडिआई टिमको जुन घोषणा गरेको क्यानले यसअघि केही समय अघि मात्र र अहिले चाहिँ युए भर्सेस नेपालको चाहिँ T20 सिरिजको खेल चलिरहेको छ र यसको चाहिँ मैले यहाँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लाइभ स्कोरिङ बताइरहेको छु This time and goes for the maximum. 6 runs, 10 done. UAE 61 for 61 6 विकेट 10 ओभर सम्भवतः बिलो 100 हो आज टार्गेट नेपाललाई 4 विकेट छ मुख्य विकेटहरु गइसकेको छ यो है त्यसले गर्दाखेरि एक्सट्रिम एनर्जी विगत 45 वर्षदेखि अमृत देउनेको अमृत Okay, well, welcome here to the extreme energy drink. पक्लु दाइ चाहिँ एक्सट्रिम डिनर ड्रिंक चाहिँ पिउँदै हुनुहुन्छ है खतरा छ हैन Here we go. I want to give you a little bit of a look here at the TU International Cricket Ground, the redevelopment that has taken place here. We're up in the VIP section. You get such a great idea, such a great sense of just how incredible this ground is. The sunset over my left shoulder, all the fans. If you come around here with me, we're going to go that way. खतरा पक्लु दाइ एनर्जी ड्रिंक पिउँदै हुनुहुन्छ अहिले Seat reserved for me. All the fans, we got young fans in here. Give us a wave, say namaste. 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 A little bit of nerves. And they've even saved me a seat in here. So we're going to come in and talk to some fans as well.
see how they're enjoying नेपाली the खेलाडी game. Great समर्थकहरूको thing बिचमा about गएर that बस्नुभयो matches हाउस तकलाई cricket ground is कत्रा लाग्छ कि यो finding मान्छे the मलाई atmosphere. So starting with you, are you having fun tonight? Sorry? Are you enjoying the game tonight? Yeah, obviously, as a fan of Nepal cricket, we always love to see our players playing. If you are supporting a side, definitely you want to be in a winning side. But as a Nepalese fan, we don't care about win or loss. We just want our players to be played, our country to be played cricket, and we love that much. They are, without doubt, some of the best fans in the world. The players are nearly done. Just going to ask one quick question to everybody else here. Just wanted me to tell you your favourite player. My favorite player is Sandeep Lamachani. Okay, Sandeep Lamachani. What about you, sir? Yeah, obviously, Sandeep Dipendra Singh as well. Squad we love. Okay, Dipendra Singh, a big fan too. Lots of excitement. What about you, sir? Who's your favourite player for Nepal? Sandeep Lamachani, Dipendra Singh. Dipendra Singh, the tiger and the master leg spinner. Tiger, right, the spinner, two players in the face. Back up to you guys. समर्थकको बिचमा गएर चाहिँ कमेन्टेटिङ गर्दैछन् हाम्रो तक्लो दाइले A crowd नेपाली playing क्रिकेटलाई चाहिँ directly मान्छेले to a wonderful gentleman. हदैसम्मको माया गर्छन् कि जुनसुकै ठाउँमा भए पनि है विदेशमा होस् स्वदेशमा होस् कमेन्टेटिङमा आइपुगेकै हुन्छ नि त त्यही अनुसारको सपोर्ट पनि उनले गरिरहेको त्यही अनुसारको नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ As for us, we are here. one second. It's one time, great time for Middle East cricket. You know, cricket returning to you for the international major event after almost 2 years. And guess who has got the ball in the hand? The schemer himself, Dipendra Singh. Dipendra Singh, oi. We've been asking for this change since yesterday, and finally we've been answered with Dipendra's. दिपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तानीमा आजको खेल भइरहेको छ हिजो र आजको खेल T20 को कप्तानी चाहिँ दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई दिएको अवस्था देखिरहेको समयमा र अहिले बलिङमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी बजाए छक्का बजाइदियो Trying to go for that big shot. Find it at all. You gotta watch it better, Arfan. You have to be there till the very end with Nas because he's batting super. 3 बलमा 9 रन है त Just need to keep building up. Just rotate the strike, put some pressure on. यो ओभर 0 रनमा पुरा गर्ला त हाम्रो टाइगरले सम्भवतः त्यस्तै देखिरहेको छ है अहिलेसम्म 1 रन पनि दिएका छैन 4 बल गइसकेको छ Four dot balls. फेरि डट बल 5 बल 5औं बल डट अब 1 बल 6 बल डट हान्नु पर्छ है अहिले दाइ ट्राई गर्दा 5 dot balls in his very first over with the final ball to come. Played it towards the leg side of the ground. And that will be the end of 11. maybe single run 62 for 6. यो ओभरमा 1 रन दिपेन्द्र दाजुले चाहिँ ट्राई गर्दा अहिले चाहिँ अहिले 1 रन खर्छ यो ओभरमा चाहिँ Extreme energy drink. एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक मेरो पनि अहिले भित्ताको लागि एशियन पेन्ट्सको अल्टिमा रेन्ज ल है साथीहरु आज नेपालले जित्न पर्छ भने चाहिँ त्यता हाजिर गरिहाल्नुस् र जित्छ भने आज नेपालले The debutant Santosh Yadav. 11 ओभरको खेल सकियो 6 विकेट नेपालको हातमा छ भने 65 रन युएको खातामा पुगेको छ यतिखेरको समयमा र expectations from this young chap. सन्देश यादव चाहिँ अहिले बलिङमा First ball, Arfan wanted यसरीको ओभरमा चाहिँ दिपेन्द्र सिंह अहिले जम्मा 1 रन मात्र खर्च है fantastic story. 5 बल डट फालेर अन्तिम बल चाहिँ 1 रन खर्चे दिपेन्द्र सिंह अहिले हाम्रो टाइगरमा From there, the journey started, and then he was picked by Kafan Gurkhas in NPL, and what a wonderful tournament he has had. Monty Desai praised him very highly. And the latest edition of PM Cup. आज सुपर खेल खेलिरहेछन् केटाहरूले Simply one player to watch out. राम्रो खेल खेलिरहेछन् आज Outstanding with the bat, outstanding with the ball, excellent fielder, a great athlete. सन्तोष यादव बलिङमा छन् अहिले है But when he comes into the ground, he shines most of the time. विकेट झालन्दैन That's what you can expect from a young chap like as that one is just guided behind point. कस्तो Beautiful shot, waited on it and just manufactured that gap.
It is not दुईजनाको too ग्यापबाट wide, सिनेर गयो के but he just played it very late, did Mohammad Irfan. Just let it come to him and use the pace of the ball and found दुईटा the फिल्डरको gap. बिचबाट छिरेर गएर चौका भयो के Pre-season, the timing, the placement, everything was so good about that shot. Look at him, he was so watchful till the very मैले end. पावर प्लेको खेल सकिँदासम्म चाहिँ 70 रनको टार्गेट 70 बिलो हुन्छ कि भन्ने सोचेको विकेट झरिरहेको थियो नि त त्यसले गर्दा फेरि तर नझरिसकेपछि अब लगभग बिलो 100 भन्नु पर्ला Who's looking very good as well. He's a brilliant middle order, solid batsman for UAE at number 5. Hit it straight, and that is going to be another boundary, targeting the straight side screen, and that's going to be his second boundary for the over. So Mohammad Irfan is getting a move on, and just at the right time when UAE सन्तोष यादव अहिले बलिङमा छन् अहिले उनले चाहिँ 10 रन खर्चिसकेका छन् 5 बल खेल्दा Long off area. Kushal Malla was placed in there, but he was a bit farther. सिधा ठ्याक्कै सिधै Chance whatsoever to stop तललाई that. नै बलरकै साइडमा दियो के Final ball. The defender will get a single and keep the strike. 12's done. We cruising slowly, 70-6. 73 टेक्निकल लिडर भयो नेट राम्रो चलेन क्या स्ट्रिमिङ रोक्यो किन रोक्यो भन्ने कुरा हो लाइभ स्ट्रिम रोकेको छ अहिले टेक्निकली प्रब्लमले गर्दाखेरि उतैबाट र यतिखेर चाहिँ एउटा यो समयलाई मैले उ गर्नको लागि चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ रवि लामिछानेलाई भेटेका छन् सम्भवतः राजीनामा आउने भन्ने कुरा पनि रहेको छ र जुन बुढा लाइनको ठाउँमा पुगेर चाहिँ उनले भेटेका हुन् र विवादास्पद व्यापारिक दीपक भट्टको समूहसँगको लगानीका कुराहरू चाहिँ अहिले विवादमा आएका छन् नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनी निकै नै अहिले आलोचनाको केन्द्रमा रहेका छन् अब के गर्ला उनी एक हिसाबले चाहिँ नैतिकताको हिसाबले प्रश्न उठिसकेपछि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ उनले सम्पत्ति स्रोत खोलाउँदाखेरि चाहिँ एकमुष्टमा खुलाएको भनेका छन् र बाहिर चाहिँ कागजपत्रहरू स्पष्ट रहेका छन् दीपक भट्टसँग मैले महत्त्व त्यहाँ चाहिँ सेयरको देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के भने त्यति बेला नै सम्पत्ति जुन सार्वजनिक गर्ने बेलामा नै प्रश्न रूपमा चाहिँ यहाँ भनेर चाहिँ छुट्याइदिएको भएदेखि यो तरिकाले प्रश्न उब्जिने नै थिएन अब त्यति बेला भएन त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले प्रश्नको घेरामा रहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि उनी राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने कुरामा रासोपाले पनि उनलाई चाहिँ पुल जुन तान्ने कि नतान्ने भन्ने कुरामा पनि अहिले केही निर्णय लिन सकेको छैन भने आज चाहिँ सुदन गुरुङले रवि लामिछानेलाई भेटेका छन् र अब केही निर्णय आउला अहिले बेलुकासम्म आज मन्त्री परिषदको बैठक पनि भएको छ मन्त्री परिषदको बैठकमा चाहिँ यो विषय प्रवेश गरेन अन्य 5 निर्णयहरू भएका छन् यस केही समयपछि चाहिँ म एउटा भिडियो नै लिएर आउनेछु के हो लाइभ स्ट्रिमिङ रोक्यो त्यहीबाट रोकिएको अवस्था अहिले लाइभ कहिलेकाहीँ टेक्निकली इयर हुन्छ म अहिले यतिखेर चाहिँ यो स्कोर बताइरहेको छु यहाँलाई चाहिँ यो जुन युवी भर्सेस नेपालको चाहिँ T20 सिरिज रहेको छ त्यसको चाहिँ मैले लाइभ स्कोरिङ बताइरहेको छु प्रत्येक चाहिँ म दिन सक्दिनँ किन भन्दाखेरि मलाई उ लाग्छ कपिराइट क्लेम लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई मैले लाइभ स्ट्रिमिङको स्कोर चाहिँ बताइरहेको छु अहिले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइटको मुन्ने प्याराफिटमा बसेर चट्ट देखिरहेको छ यतिखेरको समयमा कहीँ नै जब तरिकाले 13 ओभरको खेल सक्यो 6 विकेट 79 स्लो मोसनमा रन त प्रयोग गरिरहेको छ जुन तरिकाले स्टार्टिङ फेजमा जुन पावर प्ले हुँदा अगाडि जुन तरिकाले विकेट झऱ्यो नि त्यो हेर्दाखेरि त 70 रन नै कटाउने जस्तो लागिरहेको थियो कुलसन झाले बलिङ है फर्स्ट बल उनको आउला त फर्स्ट बलमा विकेट आएन he did not be bowling much
in the games recently. गुलसन चाहिँ अहिले बलिङमा हुनुहुन्छ है के हाम्रो गुलसन दाइले चाहिँ विकेट झार्ला नि त झार्नै पर्छ एक विकेट ल्याउनै पर्छ है With the struggle that he's having with the bat. It's very एक विकेट important आउनै to back पर्छ this गुलसन youngster दाइको because he has been a fine for Nepalese cricket. His composer, attacking cricket mindset that he has, Nepal has to flourish it because he is going to be one of the biggest asset for Nepalese cricket in the future. Most certainly. We're talking दोस्रो about बल him, pre-match, दोस्रो how बल पनि big of a player he could be in the Run future. He खर्चेका छैनन् carries अहिलेसम्म tremendous है potential, and it's गुलसन great to see him ball. यतिखेर बलिङमा Just has a very nice and simple, easy action. Was a bit nippier when he first came into the scene. Has certainly dropped down in some pace, but not in control. He has that control, hits the right areas. मलाई 12 And 13 does get ओभरसम्म the खेल ball सकिन्छ जस्तो talking as लागेको थियो well if सकिएन it's on the newer side. पावर It is प्ले kind of पछाडि चाहिँ being ठिक said खेले right now. युके खेलाडीहरूले खेल स्लो मोसनमा रन क्लक गरिरहेका छन् Bowling on that fifth stop line regularly is Gulshan Sahi. He's the kind of bowler who loves to hit the deck hard, get the bounce off the pitch, troubles the batter at times. But it's great to see the skipper trusting the youngster and giving ball in his hand. गुल्लु दाइ गुलसन दाइ It was बलिङमा about यतिखेरको time समयमा that Gulshan got to ball. And started off well. Bowling around the fifth stump area. And again, Akshdeep Nath has really impressed us all at the middle, just having a composed head. He's on 31. He would love to bat all the way through and get UAE to a very respectable total where they feel like they could defend. Mohammad Irfan has been providing good गुलसन झा assistance बलिङमा है at the एक other विकेट end. ल्याउला नि त गुलसनले Trying to go over the top inside is lucky. That ball didn't go to the stump. Mohammad Irfan just got a bit carried away on this occasion. That was I was talking about. Look at the bounce off the pitch. He was hitting the deck really hard on that occasion. Surprised the batter. The pitch does seem that it has a two-paced nature. That's why you see a lot of the deliveries hitting the inside half of the bat. Bowlers are clever enough to know that they could गुलसन ball झाले cross seam 4 बल and फाके does 1 रन दिएको take अवस्था यतिखेरको समय the पाँचौं pace बल off फाल्दैछन् the उनले ball after it pitches. पाँचौं बलमा के गर्ला त विकेट हाल्ला उनले Again, we see that slower bouncer. पाँचौं executed बलमा very nicely पनि रन by खर्चेनन् Gulshan. उनले अहिलेसम्म उनले चाहिँ 5 बल प्रहार गरेका छन् 1 रन मात्रै दिएका छन् है अन्तिम बल खेल्दैछन् आफ्नो ओभरको गुलसन झाले यतिखेरको समयमा Really impressed me, especially as a fact that the wickets were tumbling from one end, but he hung on there. He played. के उनले चाहिँ अब यो shots अन्तिम at his बलमा will. एक विकेट झार्ला नि त Very म much चाहिँ so. अपेक्षा He गर्छु tried to do आश गर्छु म anything यो plenty एक out विकेट of the झर्छ कि box. उनको And his यो composure बलमा अन्तिम बलमा has been a prominent factor for UAE to get to that 80 runs mark. Talk about experience again. That one came off the pitch really nicely. End of the over. UAE 80 for 6. Eggs with my juicy taste and you chew my full mata. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. केही सपना त अझै बाँकी थियो मेरो पनि Sunflower oil, मायाले बाँधेको स्वाद Extreme energy drink. So 14 done, 80 for 6. And joining me in the combo box is none other than Andrew. With extreme drink in his hand. Welcome back, Andrew. विकेट झर्न How सकेन did के it taste? Yeah, really good actually. It was up पावर there, प्लेसम्म up there यस्तो in the भक्का back. आवाको Really विकेट enjoyed झरेको it थियो times अहिले there. एकदम स्लो मोसनमा Just not getting up रन to कलेक्ट 65. गरिरहेको छ Not 81 quite रन as बनिसक्यो good होला as we would 14 1 ओभरको खेल सकियो यतिखेरको or समयमा like. But we're hoping that the ODIs to come will see full houses here at the TU. Slug swept. Oh, छक्का Very much in control to the shorter side. Gets plenty of it. It's a छक्का. double decker. Stick it up onto the top deck. टाइगर दाइले They're going to need every run they छक्का can दिए get here, the UAE, and this is a good partnership building up. Absolutely no doubt about it.
मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 100 बिलो 100 भन्ने थियो All the तर respect that you'd imagine, but this क्रस time नै गर्ने भयो around, but Irfan said enough is enough. Went for that slot, but timed that with perfection. That was a huge six. And look at that. He was prepared for that shot. Excellent execution. Another thing I noticed from being up in the crowd, I'm sure the production crew can show us this as well, the sunsets out there. 14/2 ओभरको खेल सक्यो यतिखेरको समयमा 6 विकेट नेपालले लिएको छ भने 87 रन चाहिँ बनाएको छ युएले दिपेन्द्र टाइगर बलिङमा उनले यो ओभरमा चाहिँ 7 रन खर्चिसकेका छन् 3 बल पार गरेका छन् अहिले चाहिँ रन दिएनन् यो बलमा Something that was always a beautiful ground, even prettier now. Yeah, it was already beautiful, but it looks smiling now with all the upgrades and stuff that's happening around here. You know, it's wonderful to witness the progress of Nepalese cricket along with the upgrades of the stadium here. नेपाली खेलाडीहरुको खेल स्टेबल छैन के अब यो कुनै समयमा एकदमै उत्कृष्ट खेल्छन् कुनै समयमा चाहिँ एकदमै कमजोर प्रदर्शन गर्छन् त्यसले गर्दा फेरि आफूले परिणाम ल्याउनु पर्ने खेल पनि गुमाइरहेको अवस्था हुन्छ के Top ball, Dipendra Singh after getting smashed for that massive six, he has come back pretty well, just conceded one in next 3. Final ball, played it with soft hands, will get a single and retain the strike, will be not. 15 down with 5 to go, 89 for 6. हाम्रो भटेल दाइ आउँदैन भने बलिङमा Extreme energy drink. चिल्लो प्लास्टर मात्र गरेको बाहिरी भित्तामा एसियन पेन्ट्स ड्याम प्रुफ लगाइहाल्नुहोस् Max Tiger energy drink. तपाईं हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ Sandeep Bamachai is going to return to the attack. सन्दीपबाट म अब 2 विकेट एक्सपेक्ट गरिरहेको छु हिजो जस्तै 3 विकेट चाहिँ झार्छ भन्ने हो 1 विकेट लिइसकेका छन् उनले 2 रन मात्र खर्चेका छन् पहिलो ओभरमा Change of ends as well, interestingly, taking the responsibility of bowling with the shorter side. Maybe the left-hander has a factor in that. खेल मलाई त 12-13 ओभरमा सकिन्छ जस्तो लागेको थियो सुरुमा जुन तर्काले विकेट झरिरहेको थियो नि तर खेल त लम्ब्यो नि 15 ओभर पो खेल भइसकेको छ 4 विकेट अझै बाँकी छ स्टार्टिङमा यस्तो मजा छ पक्का विकेट झरेको थियो from Nepal. सन्दीप लामिछानेले विकेट झर्न पर्यो के एक विकेट लिएछन् उनले अब फेरि अहिले बलिङ गरिरहेको छन् यो ओभरमा एक विकेट लिएला नि त some fumbles, some catches have been dropped because normally Nepal sets a very high standard out in the field. But today they have been a bit wayward. Other than that, है सन्दीप विकेट भनेर चाहिँ विश गर्नुस् है बलिङ गर्छन् उनले Sharply spun leg break, intentionally bowling that into the surface. Wants to keep every possibility of that hitting to the left side out of play here. Here's another look at this googly. It's actually unplayable if you don't pick it because you're thinking leg break. It's just rolling on. You're not seeing the back of the hand like you do with most wrong ones. It's rolled out to the side, and that's his 4th wicket in just 2 games. Actually, his 4th inside just 4 overs. He held 2 last night. Ahead of those ODIs, so important. Nepal's most potent threat. टार्गेट 100 रनसम्मको दिन्छ कि भनेको त्यो भन्दा बढी दिला जस्तो लाग्यो किन स्लो मोसनमा राम्रो खेल्यो अहिले पछि समय कमब्याक गर्यो युले नेपालले विकेट स्टार्टिङ जुन पावर प्लेसम्म विकेट एकदम राम्रो तरिकाले झारेको थियो त्यति त्यसपछि चाहिँ विकेट झर्न सकेको छैन राम्रोसँग र फुल ओभर नै खेला जस्तो लागिरहेको छ 15.4 ओभर भयो यतिखेरको समयमा 4 विकेट अझै बाँकी छ खातामा र सन्दीप लामिछाने यतिखेर बलिङ गर्दैछन् है You think it was probably picked or premeditated? He expected it. 4 बल पार गरेको छ 1 रन दिएका छन् अहिलेसम्म उनले 2 बल बाँकी रहँदा फेरि के 1 विकेट झार्ला नि त Responsible bowling here because he's not. Sometimes he goes hunting for wickets. I don't think he is here. He knows just keeping the runs down is all that matters. very true. That's the reason why he has been very effective in the tournament.
Good over. 93 singles from it, but in any T20 you'll take that. एक बल बाँकी रह्यो, यो एक बलमा चाहिँ ल है, एक बलमा चाहिँ विकेट 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 भन्नुहोस्, सन्दीप 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 विकेट विकेट विकेट। Max Tiger Energy Drink. मेरो पनि अहिले भित्ताको लागि एसियन पेन्ट्सको अल्टिमा रेन्ज। यहाँलाई के लाग्छ कति रनको टार्गेट देला आज युएले? 16 ओभरको खेल सकिसकेको छ, 4 विकेट युएको हातमा छ। यहाँलाई के लाग्छ कति रनको टार्गेट देला? 92 बनाइसकेको छ, 6 विकेट गएको छ भने 4 ओभरको खेल बाँकी नै छ स्टिल। पछिल्लो समय कम ब्याक गरे युएले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई मोर देन 100 को रनको टार्गेट चाहिँ दिने नै भयो। मैले चाहिँ त्यो विकेट झरेको जुन रेसियो थियो त्यो हिसाबले चाहिँ 100 को आकलन गरेको थिएँ, त्योभन्दा माथि नै जाने भयो। नन्दनको यतिखेर अब नन्दन छन् बलिङमा, उसले चाहिँ 18 रन खर्चेर चाहिँ 1 विकेट लिइसकेका छन् यसअघिको ओभरमा। त्यस्तै सन्दीप लामिछानेले एक विकेट लिएका छन् भने हेमन्त धामीको नाममा 2 विकेट छ, लोकेश बङको नाममा 1 विकेट छ आजको खेलमा अहिलेसम्म। Mohammad Irfan, I think he will be the one who will be taking charge of getting the boundaries, because UAE will be needing not till that very end. So 93 on the board, 6 wickets down. नन्दन ल विकेट 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 दोस्रो बल प्रहार गर्दैछन् उनले, 1 विकेट लिइसकेका छन्। Really crunch final four here. Single run it's side, almost reminiscent, isn't it, of yesterday's innings for Nepal. 93. The direct hit's going to allow a second. What a chance on strikers end. Might make it interesting. And good thinking from Sandeep Lamachane, who was very much alive to the potential of an overthrow. Buddy Pradhan says, let's go upstairs. And not look comfortable at all. He wasn't even expecting that. He wasn't dragging the bat either, Andrew. So this is going to be touch and go for me. I think the batter is struggling. Check गर्दैछन् है यो विकेट हो कि होइन? Oh, it's not. Yeah, they've crossed it. It's actually not. That's going to be a big blow if he is short of that crease. It was very clever from Lamachani, because whilst he might not be the strongest fielder, he was live to the fact that Nat wasn't really watching. I really thought as well he might have turned an overthrow into a wicket. Quick thinking from Lamachani, and definitely the right end to throw to, because running to the danger end as it was safely home. Don't think Nat had any idea that he's coming. A bit fortunate to survive. Oh, big moment this for UAE. They cannot afford to lose now. Wicket गएन छ यसमा यो ओभरमा। Checking if the bat's dragged. It looks fine. Yeah, but the Pradhan is happy. The third umpire is happy. And much more happier will be the UAE side, Andrew. They've been a good partnership, worth 45 now. It's come Full over खेलेको as well. But it has to kick on from this position. It really does. Wicket चाहियो नेपाललाई विकेट। He's a handy sort of utility player to have coming in. नन्न त 5 पहिलो बल 1, दोस्रो र तेस्रोमा 2 बल रन चाहिँ दिएका छन् उनले। यतिखेरसम्म 23 बलमा 1 विकेट चाहिँ हात पारेका छन् नन्दन यादवले चाहिँ, र अहिले पनि उनी बलिङमा रहेका छन्। UAE, they have to decide one of these batters to go for their shots. Keep it as a wide, marginal that one. Nandan Yadav, no complaints from him. Yeah, I think you look at Nandan wicket चाहियो wicket. And you look at the facilities that the UAE have, for example, they should be doing better in associate cricket. They really should. They're bottom of Cricket World Cup League 2. They had a very indifferent World Cup. And the player pool, Wide ball, extra goal, the structure that they have in the country, I think they should be right up towards the higher echelons of the associate game. And you can make an argument Nepal should be as well. It shows how tough associate cricket is. It shows how competitive it is as well. America, Netherlands, Scotland at the moment, very dominant.
For me, these are two sides who need to improve their consistency 16.3 ओभरको and खेल show just how good their player pool, their talent base is. And you only do that by improving the 16.4 regularity of good ओभरको खेल performances. सकियो Absolutely no doubt about it. 99 रन त Some बनाइसक्यो of the त changes that we can स्लो मोसनमा see राम्रो straight कमब्याक away गर्यो after the युएले World Cup is look at the changes that both of the sides have made coming up to this tournament. Lots of changes have we can see in UAE side यो as well. पार्टनरसिप गर्नु पर्ने भयो क्या 53 मा 51 रन बनाइसकेको छ यो नाथ र मोहम्मद आरफानको पार्टनरसिपले चाहिँ 51 रन बनाइसकेको Well, छ the Federation हाफ is सेन्चुरी पार leading गरिसकेको अवस्था the हो side. Lots of youngsters coming in, so it's in the phase of transformation. So it will take some time, but I hope they are in the right direction. Nicely picked up. He's got on a long way behind square, so he will get 4. 5 legs up in the circle. He's trying to cramp him for room, and he did, but Naf had an answer. That's an important boundary, making this a good over as the 100 comes up. Look at that. 100 क्रस गरे नि मेरो प्रेडिक्सन मिलेन मैले चाहिँ सुरुमा जुन तरिकाले विकेट गएको थियो त्यसको रेसियोमा चाहिँ 100 बिलो 100 को टार्गेट सोचेको थिएँ त्यो फेल खायो कमब्याक उत्कृष्ट कमब्याक गर्यो नि युएले 6 विकेट झरिसकेपछि त्यसपछि झर्नै सकेन विकेट 16.5 ओभरको खेल सकियो अहिले 103 रन बनायो 6 विकेट नेपालको हातमा रहेको छ 4 विकेट अझै युएलीसँग भागि नै रहेको छ हातमा Good Yorker. Nails it. That's the skill he has that Zero all likes. 17 bowled. 103 for 6. कति आउँछ विकेट बन्नु यार रेड बोल कतिको टार्गेट दिला आज नेपाललाई युएले 103 रन बनाइसकेको छ यतिखेरको समयमा 16.5 ओभरको खेल सकिएको छ 17 ओभरको खेल अब 3 ओभरको खेल बाँकी रहँदाखेरि कति रन बनाउला युएले अब 1 ओभरमा विकेट सकियोस् भन्ने चाहना हो तर सकिँदैन गरे आज 4 खेलाडी चेन्ज गरेको थियो नेपालले है Really enjoying the action here, live from the T20 International Cricket Ground. 17 ओभरको खेल समाप्ति हुँदासम्म युएको खातामा 103 रन रहेको छ भने नेपालले 6 विकेट हात पारिसकेको छ यतिखेरको समयमा त्यो क्रिकेट मैदानबाट यतिखेरको समयमा फ्लड लाइटबाट चाहिँ खेल सञ्चालन भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय खेल युए भर्सेस नेपाल T20 सिरिजको खेल हिजो And just a hand from Bam, I think is going to save 3 runs. The keeper has been exceptional tonight. हिजो पहिलो खेल सिरिजको हिजो पहिलो खेल थियो हिजो पहिलो खेल चाहिँ 6 विकेटले नेपालले हारेको थियो पानी परेर चाहिँ नेपालको खेल डिस्टर्ब भएको थियो 18.5 ओभरको खेल सकेर पानी परिसकेपछि खेल रोकिएको थियो र डेल मेथडको आधारमा चाहिँ 10 ओभरमा झारेको थियो खेल र युएले चाहिँ त्यो नेपालले दिएको टार्गेट चाहिँ 8.5 ओभरको खेल समाप्तिमा पुरा गरेको थियो The slower balls, he has got lots of variations, and in the last edition of PM Cup, he took 26 wickets. What's the pick of the bowlers in terms of wicket department? हेमन्त धामले 2 विकेट लिएछन् झार्ला नि त अब 1 विकेट Clubbed down the ground, fielder there, but just short. Didn't know whether to stick or twist it, Kushal Mala. I think he thought at first about coming for the catch. Ends up doing neither and almost has to evade it of being a boundary. It's been a concern for Nepal, the fielding today. It was a catch-22 situation for Kushal Malla. He was in 2 minds. कुशल मल्लले कस्तो तरिकाले बुत्कायो कि कुशल मल्लले ठ्याक्क त्यो बिचबाट छिरेर गयो Might have got but a bit of turn after it got bounced just in front of Kushal Malla. Nevertheless, it's 4 runs. He moves on to 44 now, just 6 shy of his half century. 120 क्रस नगर्छ है For me, for the associate sides, even the very best associate sides like Netherlands, Scotland, USA, really leading the way. Nepal and UAE trying अघि to चाहिँ catch up to दुईटा them. लगातार झारेको हैन कि Round the wicket now. Gets the Yorker in, well bowled. But for me, the associate sides, they have to do everything right. So they've got to get all these little 120 centers spot on. को टार्गेट दिला जस्तो लागिरहेछ है मलाई 109 बनायो 17.3 ओभरको खेल We're going to be bowled from the far end of the ground with a कुशल मल्लको हातबाट कसरी फुत्क्यो कि अहिले got to bowl your first over from that end. नत्र 4 रन आउने थिएन सिंगल रन आउने थियो Small things matter.
It does. In fact, it does. हेमन्त धामीले दुई विकेट लिइसकेका छन् अब पनि म अपेक्षा गर्छु 3 बल अझै बाँकी रहेको छ उनको हातमा उनले चाहिँ एक एलबिडब्ल्यू Going for the wild swing yet again. Mohammad Irfan struggling to get his timing right lately. So those little things, the small 1%ers, for the associate sides to go to the World Cup, compete and win, they've got to get all एन्ड्रु those लियोनार्ड right team र selection. किरण भट्टराई चाहिँ यतिखेर कमेन्टेटरमा रहेका छन् र Then implement your game plan. So you've got to stack all of those little things up and then play a 9 out of 10 game to beat the full members. किरण भट्टराई नेपालको तर्फबाट हुनुहुन्छ भने एन्ड्रु लियोनार्ड इन्टरनेसनल कमेन्टेटर यतिखेर कमेन्टेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्रिकेट मैदानबाट Like this tactic. It's kind of taking the leg side out of play by coming around the wicket and angling it across. There's lots of promise in young Hamanta. फुल इनिङ सकिन लाग्यो He's another correct 7.5 ओभरको खेल सकियो यो ओभरमा हेमन्त धामीले 1 2 3 4 5 7 1 8 1 played from Sudhir Prashad Royals in the last edition of NPL. He represented Sudhir Prashad province in the PM Cup. He was one of the key players who got their side to the final. He was the first provincial team to play the finals of the PM Cup. आज जित्दा त नेपालले भने 120 क्रस नै गर्ला जस्तो Yeah, there's something in the water out in Sudhir Prashad which keeps creating talented cricketers. 18 bowled, it's 112 for 6. 18 ओभरको खेल समाप्ति हुँदा फेरि 110 विवेकको खातामा विकेट लिन पछिल्लो समय चाहिँ विकेट लिन सकेन नेपालले लगातार विकेट झारिरहेको थियो अहिले चाहिँ युए सम्हालेर खेलेको अवस्था हो त्यसले गर्दा फेरि कमब्याक गरेको छ राम्रो विकेट रन जोडिरहेको छ प्राइम बिलेटबाट बनेको हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या स्टिल एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक अब MetLifeसँग आबद्ध भई आफ्नो समय र मेहनत सही उद्देश्यमा खर्चिनुहोस् जिम्मेवार उद्देश्यप्रति अब पालो तपाईको MetLife अब MetLifeसँग आबद्ध भई 2 overs remain. And Lamachani is going to bowl his fourth and final. 2 overs in the modern T20I game. सन्दीप लामिछाने फेरि आएका छन् बलिङको लागि के उनले यो ओभरमा विकेट लिएला नि त And against Sandeep Lavishane, I don't think उनले जम्मा 5 रन मात्र खर्चेर एक विकेट लिएका छन् यस ओभरमा चाहिँ they have to play with the straighter bats and go for those full-fledged shots if possible. Looks to go leg side, but he might have just gone straight up. It is the shorter boundary, but it's Dipendra Singh अहिले सन्दीप लामिछानेको बलमा क्याच गरेका छन् दोस्रो विकेट फाइनली सातौं विकेट नेपाललाई हात परेको छ सन्दीप लामिछानेले 3.2 ओभरको खेल खेलेका छन् र 5 रन मात्र दिएर 2 विकेट लिइसकेका छन् निकै नै किफायती बलिङ गरेका छन् उनले हिजोको खेलमा 3 विकेट लिएका थिए जम्मा 8 रन खर्चेर आज 5 रन खर्चेर छ र 2 रन 2 विकेट लिइसकेका छन् पार्टनरशिप ब्रोक भएको छ अब चाहिँ नेपाललाई र खेल पनि पहिलो ओभरको खेल पनि पहिलो इनिङको खेल पनि सकिन लाग्यो बिलेटबाट बनेको हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या स्टिल एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक ज्ञान सोधी चामल खरिद गर्नुहोस् रु 2000 सम्मको क्याशब्याक पाउनुहोस् ज्ञान पाए ज्ञान नै रह्यो NASA Securities, Nepal's largest stockbroker. पहिलो इनिङको खेल सकिन लागेको छ है अब 2 ओभर मात्र बाँकी रहेको छ 18.2 ओभर खेल सुरु भएको छ यतिखेरको समयमा 112 रन 7 विकेट ने सन्दीप लामिछानेले 5 रन मात्र दिएर 2 विकेट लिइसकेका छन् यतिखेरको समयमा 3 ओभरको खेल खेल्दै गर्दाखेरि Down the track, another one straight up. Irie says, I'll catch this in my sleep. Again! It's 2-2. Lamachani's got another. He's on a hat-trick. Start to crumble. Oh, The duo doing the trick again. It was Sandeep Lamachane bowling, Dipendra Singh Irie catching.
The previous one, this दुई one विकेट is लगा not दुई wicket, विकेट लगातार but सन्दीपले just not his fault. आफूले बलिङ गरे Here, दिपेन्द्र सिंह ओलीले चाहिँ क्याच गर्न लगायो कि didn't trouble लगे the हात scorer at all. खतरा That was a typical leg spinner. Wanted to go over the top, leading is yet again, and the easiest of catches for Dipendra Singh Airi. त्यसै होइन सन्दीप लामी छानेलाई चाहिँ हरेक नेपालीले They चाहिँ lose their 8th. Tanvir goes for not 1-1-2 for 8 now. प्राइम बिलेटबाट बनेको दुई विकेट लगातार सन्दीप लामी छानेको भयो मैले भनेको थिएँ नि यो ओभरमा चाहिँ सन्दीपले विकेट झार्नुपर्छ भनेर नभन्दै झारेरै झारे कि देखाएरै झारे कि त्यहाँ पनि त्यो पनि दुई विकेट अझै एक बल बाँकी दुई बल बाँकी छ दुई बलमा एक विकेट आउन सकेसम्म रहन्छ एनर्जी ड्रिंक ज्ञान सोझी चामल खरिद गर्नुहोस् रु 2000 सम्मको क्यासब्याक पाउनुहोस् ज्ञान पाए ज्ञान नै रह्यो एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. So 18 for 3 done, 1-1-2 for 8. Sandeep Lamichhane is on a hat-trick. 2 wickets and 2 deliveries. The hat-trick ball. Not this time. Not this time. Just one T20 I have. जम्मा 5 रन खर्चेर उनले 3 विकेट लिए कि Aaron KC. This was the second, or this was the first, in fact, wasn't it? Really cleverly bowled, googly, hidden away from the hidden arc. Ari judged a good catch. Mala stayed out of the way, and then it was the same combination for the second. Very clever, slow, loopy leg break. Tempted. खत्रै खेल्छन् कि केटाले Crease, Ari said. दिपेन्द्र बलिङ के अरे सन्दीप लामिछाने बलिङ गर्ने दिपेन्द्र सँगैले उताबाट अठाउने के क्याच गर्ने के In history, he nearly is 3 and 4, and the second Nepali, he has to be satisfied. मेरो प्रेडिक्सन मिलाएको छ है मैले 120 को टार्गेट भनेको छु प्रेडिक्ट गरेको छु 113 भयो 8 विकेट गइसकेको छ 18.5 ओभरमा खेलिसकेको छ यतिखेरको समयमा Still hasn't been able to pick Sandeep Lamichhane that quickly. Oh, he nearly missed it. That was so close to that off-stump line. Pitched and coming back in towards the right-hander. Oh boy, how hard is it to pick Sandeep's googly, Andrew? The fact he's got more than one, that makes it so difficult. It's been a sensational over. I'm not sure if we have a player in the series, but it's probably going to be this one, Sandeep Lamichhane. यति वर्ष फेरि पनि रनआउट गर्नु कोसिरहेको थियो कि आफै बलिङ गरेर के 3 picks and a high five from even the Emiratis. 100 रन गरिदिएर 3 विकेट दिए के उनले 3 विकेट लिए ज्ञान छ कि आटा हामीसँग ज्ञान छ सबैलाई हुने ज्ञान Max Tiger Energy Drink. 19औं ओभर सकियो It's been all Nepal this evening. अन्तिम ओभरको खेल बाँकी रहेको छ Nowhere near capacity by any stretch of being given a real treat because लै their most beloved 120 भन्दा players. माथि जाँदैन के अब एक ओभरको खेलमा 6 wickets in 6 overs across the 2 evenings. Showing the true world-class form that Nepal will need him to be at during those one-day internationals. Nandan Yadav, the 20th and final, and UAE, despite that rearguard 7th wicket partnership, not as much टार्गेट कति होला त अब लगभग अन्तिम ओभरको खेल चलिरहेको छ यतिखेरको समयमा 114 रन बनायो युएले 19औं ओभरको खेल चलिरहेको छ अहिले 20औं ओभरको 8 विकेट नेपालले लिएको छ But it was a problem with his front foot. So the free coming up, it's a free license for Juhaib, the player of the match from yesterday. Ball superb, taken 3 wickets, will be facing the free hit from Nandan Yadav. And again, he'll have the shorter side on the leg side. Here's a look at the no ball, spot on, quite a big one actually as well. Here's the free hit. Slapped away into the offside. Free hit. Goes to the rope, gets 4, not quite the maximum he'd have liked, but every run will help the UAE's cause here. UAE will take No it ball to level four against Aaron five Vine. runs of the first ball of the final over. The first one being the no ball, second ball. The freebie for the batter slashed into it, in between the fielder of point and cover race to the boundary for a 4.
Junaid faced 3 balls. He's gone out on 5. On the other hand, Nath is batting on 46. I still believe Nath is the one who should be taking most of the deliveries from here on, Andrew. Yeah, look, obviously in the free hit you have a go. You try to hit it for 4 or 6, but now I'd agree with you. Get the single, give Nath the chance at a half century and to capitalise upon what could be the good batting. He's impressive with the ball yesterday and does his job now with the bats. Now, can Nath exploit this little bit of an error with his final run from the target to the ground? Find 2, 3 maximums? Well, UAE will at least be expecting that because he's a fair batter. भनेपछि 120-25 नर्मली ठिकै हो Still टार्गेट 4 legal deliveries to go. अब ब्याटिङ कस्तो गर्छ नेपालले भन्ने कुरा रहन्छ Started with a no ball in the first ball of the final. That is a big no ball. गलत नन्दनले अहिले यो ओभरमा गरे नो बलले गर्दा फेरि फ्री हिट पाए फ्री हिटमा चाहिँ 4 रन बटुले युएले त्यसले सपोर्ट गर्यो 1 रन नो बल भइगयो 4 रन त्यो 5 भयो 6 रन त आइसक्यो यो ओभर भनेपछि Doesn't try to exploit the shorter side, looks for the reverse ramp, doesn't want the single because he wants the strike, and Sandeep Lamachani's happy with Nath going with that option. Cat and mouse. Sandeep Lamachani and ball on that occasion. Trying to catch it. No run. Still smiling. That's all happening now. 3 deliveries left, and then 1 for 4 in the first legal delivery, then a single and a dot ball. Nepal would expect at least to restrict UAE under 125 runs. It's been interesting watching Irie as well, captaining, because I know he's done it very, very effectively for the Sudar Prashim Royals in the Nepal Premier League. 3 बल बाँकी छ 3 बलमा कति रन होला Final run. एक रन आइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो कि विकेट आउनु पर्यो 2 additions, but it's different up in international cricket, and just watching him evolve to that role will be interesting. That is hammered all the way for 6, and it will bring up 50 for Nath. Very well played indeed. It's a really good strike, looking for the block hole, but the born in Lucknow, just his second T20I as a maiden T20I. Very well played. Arshdeep Nath. अन्तिम बल नेपाललाई निकै नै महँगो पर्ने भने 2010 11 12 रन आइसकेको छ नन्दन यादवले The batter got a full toss, and a batter who has batted for 40 deliveries is not going to miss on that occasion. You want 2 more, won't he? He said, could he find 2 or 3 over the ropes? I think you're so much better when you have a 60-meter boundary on one side. अन्तिम ओभर चाहिँ नेपाललाई अलिकति महँगो साबित हुने भयो नन्दन यादवले बलिङ गरिरहेको छ नि पहिलो बल नो बल फाल्यो उनले त्यसपछि फ्री हिट पायो युएले त्यसपछि 1 रन त्यसपछि रन दिएनन् त्यसपछि 6 रन पाँचौं बल चाहिँ 6 रन दिए उनले खर्से र अब 1 बल बाँकी रह्यो Pete Nath stranded at the non-striker's end, and the former India under-19 vice-captain is probably going to be left with an unbeaten 50 now. Looks like that, unless London balls another extra. This will be the final delivery of the innings, but a great comeback from UAE as well. A crazy ball, lost wicket in regular intervals in the power play. That is the 50 of Arshdeep Nath. Took on Sahab Alam in his very first over. And then when the wickets were tumbling, he was the one who was anchoring the innings for UAE. It was a good innings. My only criticism, it's difficult because he was 5 and 6 down regularly when he was in. Didn't find much acceleration through the middle of that innings. He did stall somewhat. Just 1 ball बाँकी छ है Now his runs UAE in real trouble. This is hammered along on. I don't think they'll get a second, or maybe they will, because Alam had to get the dive in to prevent the boundary. Find a couple of runs. It'll go to Zuhaib Zubair. That means the UAE will have to be satisfied, albeit somewhat frustrated, as you can see there, with 128 from their 20 overs. Nepal outstanding. 128 रनको टार्गेट थियो नेपाललाई युएले अहिलेको खेलमा नेपालले पछिल्लो समय निकै नै कमब्याक गर्यो नि यो जुन पावर प्लेसम्म निकै नै कमजोर साबित भएको थियो त्यसपछि कमब्याक गरेको एकदम राम्रो खेल्यो अन्तिम ओभर पनि राम्रो भयो त्यसले गर्दा 128 को टार्गेट 129 को टार्गेट नेपाललाई दियो 8 विकेटको क्षतिमा 128 रन बनायो युएले यतिखेरको समय ल यतिखेरको समय मैले लाइभ हिन्डिङ गर्न चाहे लाइभ स्कोरिङ एन्डिङ गर्न चाहे सेकेन्ड इनिङमा फेरि आउने छु नमस्कार